Dili ang timer. Pag mayroon po, go! Execute tayo. Empleyado sa LGU Panabo gipalambo ang kahibalo sa MS Excel ug visual reporting. Gipangunahan sa buhatan sa City Human Resource Management sa LGU Panabo ang duha ka adlaw nga workshop on maximizing MS Excel for data banking training and skills enhancement on visual reporting alang sa 24 ka mga empleyado sa managlahing departamento sa lokal nga panggamhanan sa Panabo dito sa Seda Abriza Hotel, Davao City. Tumong niini nga mabait pa ang kahina sa paggamit sa MS Excel aron matabangan ang mga empleyado nga maorganisar ang mga importanteng datos sa ilahang opisina, ilabi na ang paggamit sa format ug formula niini. Sa samang higayon, ana usab skills enhancement kang gitagana aron mas matabangan pa sila nga makahimo og basic layout nga dunay visual effect gamit ang Canva application pinaagi sa internet. Atol sa pakikinabi kang CHRMO Department Head Jean Marie Cafe, malaumon siya nga mapauswag pa sa mga empleyado ang ilahang abilidad ug kapaspas nga makamugna og nindot ug haom nga mga reports subay sa pagtulunan nga gipaambit ni City Accountant Mylene Hermosora ug City Information Officer Michael Angelo A. Rizwenio. With the inputs of the speaker, we hope that they would be able to be more fast in their activities, especially in data banking, in creating reports for the office. Ang gimugna nga training usa ka pilot activity sa City Human Resource Management Office ug nang hinaot kini nga makamugna pa og ikaduhang hugna nga susamang aktibidad sa LGU Panabo. Kini si Jet Cyril Hilo alang sa Frontline News.